to my vlog. Gusto niya bang humiram ng pera gamit ang GCash or G-Gives? Makapag ano ka ng G-Gives gamit yung GCash pero wala kang babayaran, wala kang ilalabas, may ibibigay silang pera. Gawin nyo guys, punta ka sa GCash. Yan, halimbawa nandiyan na kayo sa GCash, tapos view all service, hanapin yung view all service kasi hindi nyo makikita dyan yung G-Gives kahit i-ano nyo, yan, ganyan yan, hindi nyo makikita. Pupunta kayo sa Borrow. Pag nandiyan na kayo sa Borrow, dyan yung makikita yung G-Gives. Nandiyan na kayo sa G-Gives guys, yung Gilong pwede rin kayo dyan. Yan, bawa yan na. Tapos yan yung available guys, available. Tapos yung monthly, 24 months, 12 months, pipili kayo kung ilang buwan yung babayaran. Tapos yan, ito yung aking pay G-Gives. G-Gives due on March 12, 22. Is done. Tapos activate. Pag inactivate nyo guys, yan, activate nyo guys, tapos yan, bawa yan na, pipila pa nyo yan guys, sagutin yung pangalan, pinil yung ganyan, tapos operation yan, tapos i-next nyo lang, tapos yan, tapos pagka nandiyan na kayo, syempre mag-a-agree kayo, yan, I agree, tapos yan ganyan, i-check nyo lang ng blue, I agree to transact with views yan, tapos check nyo din yan. Tapos ma-activate na nyo yung magsisend sa inyo yung G-Gives, magsisend ng contact. Tapos yan, congrats, activate na ang G-Gives mo. View your G-Gives partner. I-view ko siya guys. Yan, pwede ka na mag-shopping guys sa Pure Gold. Ayan yung mga Shopwise. Ayan siya guys. Hulugan. Gadget, ayan o. Tingnan natin yung gadget. Ganun lang guys yung pag-fill up ng G-Gives mo. So yun lang guys, activate na yung G-Gives. Back to dashboard. Ganun lang mag-activate ng G-Gives. Paano gamitin yung G-Gives guys? Ayan. Siya guys.
Yan lang guys. Yan yung paano gamitin yung G-Gibbs. Kapag mamimili kayo yan, pwede nyo gamitin. Basta i-activate nyo lang yung G-Gibbs nyo guys. Ano lang guys. So, pwede nyo na gamitin yung kailangan fully verified kayo sa Gcash. Ganun lang guys. Activate nyo na yung Ggibbs nyo guys. Para magamit nyo. Kung wala kayong pera, wala kayong cash. Yan, pwede nyo i-activate. Yun lang.